yan oy. Kay mangno jud sa kadtong Kalawmon pero sure ta nga niya di tungod pero og mangundahay malaman ta basta naras 5 tupukon ra ba ang kabilya. Pag way makapa dito tupok sa kabilya tabunan jud kay na may bay. Lisod. Dabo nagbalik mga sarog ka kuan mo sa ka oras duha ka oras. Dako naman ang kuan na ragsin manang alihan ragsin o trapal. Pag medyo pagtupok sa kuan andaw lang mo daan og kanang kuan. Naay didusi nga round bar bitaw. Putlo ninyo na pero dili kito taas kanang kuan rag mga bali Jis. Butangan ng sa dinis dulo og sa tumoy og kanang ay bulitas o kanang lingin nga nay kuan sa truck bitaw. Andang tyrad in nga pang murag pang antik ba dapit. Kung may kasagaran hong itudlo kung nga inana ra ang kuan kay labinag mga apiki nga mga inana nga kuan naas mga bay lisod na nimo na Lawmon. Tagay ko si mong koko ni ha. Tagay ko si mong koko nga dahon ba? Ya, mo to yung ingnan ko kini positive man nga naa kay duol mo ini sugas maro man ko ana dinhi ngo dina ditso dida diri ingon din na gikas tugas ning ingon ana diya sa jang bahay murag sing rikodo hing padong nga risaka o kining nay kang baynilo nga bahay